Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci u moju malu kuhinju. Danas ćemo da budemo malo više vrijedni. Pripremat ćemo jednu zimnicu. Šta će nam trebati od sastojaka i kako ćemo mi to da napravimo, vidjet ćete u nastavku. Trebat će vam malo više vremena, zato što ćete morati paprike kad ih ispečete kao i paradajz. Paradajz ne morate, ali paprike morate, znači oguliti, ohladiti i oguliti. Vidjet ćete i sami. Ipak tu treba malo više vremena. Idemo. Kuhaj i peci. Treba će nam ovako. Paprike roge, vidite. Paradajz domaći, po mogućnosti fin, zreo. Peršun, ulje, šećer, bijeli luk i soli ćemo dodati po potrebi. Evo ja ću samo pripremiti tu da ne zaboravimo, ali vidjet ćemo koliko, to će vjerovatno ići na neku kašiku. Treba će nam tegle, ja sam uzela ovako srednje veličine da mogu fino da poslužim u frižider. Sad, vrlo bitno što hoću da naglasim jeste da je ovo količina koju ću ja pripremiti za sebe i svoje potrebe. U opisu videa, dakle ispod videa gdje je siva strelca ukoliko gledate sa telefona, vidjet ćete znači dva recepta. Izvorni recept koji uključuje 10 kg paprika, što je za mene i moje potrebe za zimu previše, pa sam ja to prilagodila na ovdje 4 kg paprika. Dakle, imat ćete dva recepta. Izvorni, kako se pravi prava velika zimnica, znači ukoliko imate mjesta i veliku porodicu, i ova koju ja mogu komotno da stavim u svoj frižider. Eto, prvo što ćemo da uradimo jeste da paprike sam u stvari već oprala i posušila. Paradajz je opran, njega još samo trebam da malo posušim. Peršun ćemo kasnije nekada sjeckati. Prvo što ćemo da uradimo jeste da ćemo ove paprike da poredamo u ovaj pleh koji smo obložili papirom za pečenje, kako nam pleh ne bi gorio. I onda ćemo fino da ispečemo, vjerovatno u 2 ture, pošto je puno ih. Kada ih ispečete, vadit ćete znači ponovo u jednu ovakvu zdjelu ili u neku veliku šerpu i poklopite. Ukoliko je u zdjeli, znači potušte najlon kesom ili folijom da se dobro potpari kako bi što lakše ogulili. Eto, idemo mi to fino sad poredati i onda ćemo staviti na pečenje. Eto tako, znači zagrijat ćete rernu. Ispeći paprike i oguliti. Znači nećemo sad sve pokazivati. Kako sam ja to pekla i gulila ranije, možete pogledati i u onome videu gdje pripremam iste ove roge za zimnicu. Sjećate se kad sam pravila? Pa je ono odlično, ono što ide super zimi uz jaja pa fino ogulite i onda stavite u kese. Isto tako ćete i ove sad ispeći, znači i oguliti. Samo što nećete stavljati u kese, mada možete ako imate viška, nego ćete odmah fino da to iskoristite za ovu zimnicu. Eto ga. Ova je velika, neku manju. Da vidimo, ovo je sve veliko, evo ova neka manja ovako. Super. I idemo dakle u rernu. Evo ga i druga tura paprika je gotova. Kao što vidite, paradajz sam znači očistila od peteljki, poredala u jednu staru tepsiju i sad ću da ga stavim da se peče. Znači njemu ne treba puno, otprilike nekih 10-12 minuta, samo da korca napukne i da možete fino da ogulite. Dakle, ide u rernu. Evo ga, poslije 10 minuta paradajz je pečen. Dakle, s obzirom da je ovo sve vrelo, vidite i ovdje su paprike, sve se potparilo u ove dvije. Ovo sada sve treba da se oguli, prije svega paradajz, ali s obzirom da je ovo sve vrelo, to se fino ostavi da se ohladi, fino se oguli, očisti, izreže u najveću šerpu koju imate. Eto, znači ja neću vama sad snimati kako ću guliti i čistiti jer ne znam kad će se ovo ohladiti, tako neka stoji, znači kad se ohladi, očistite, ogulite i izrežite na kocke u šerpu. Onda idemo dalje. Dragi moji, vidite ja sam stavila znači na ringlu. Paradajz sam izrezala onako, vidjeli ste i sami, usput sam vam uspjela snimiti malo. Znači ogulila
malo samo izrezala i ovo ću sada da kuham sve dok se ova količina, to jest količina koju vi koristite, bilo jedan ili drugi recept, ne upolovi. Dakle, treba da se ukuha do pola ove smjese koju ste ubacili u šerpu. Eto. Evo paradajz, otprilike posle nekih 40 minuta spao je na pola količine. Ovako kada se povuče nema više toliko tečnosti, vidite, malo se vidi dole dno. Paprike smo, vidite, sve ogulili koliko je se moglo, jel, koliko je se dalo. Dobro ocijedili od ove njihove vode. I sada ja to moram da prebacim polako u ovo. Sada ćemo to lagano da miješamo, paradajz i paprike. I sada ću da dodam, znači, bijeli luk koji sam samo ogulila, nisam rezala, vi možete rezati, ja neću. Peršun sam također što sitnije sam mogla isjeckala. Tako. Dodat ćemo šećer. Zatim ćemo dodati jednu kašiku soli, ne punu, lakše je probati kasnije ako bude trebalo dosoliti malo. I dodat ćemo ulje. I sada ćemo sve to fino, dobro da izmiješamo. Sada ćemo ovo ostaviti da vrije. Na laganoj vatri, znači sve se radi na laganoj vatri, zato jeste malo dugotrajan proces. Najdosadnije oguliti ove paprike. Oj, pa nikad. Isto da ih je tona, a ne nekoliko kilograma. Dakle, sad fino ostavimo da vrije pa nekih, pa ne znam, vidjet ćemo, jedno pola sata. Možda malo više. Ja volim da se to fino ukrčka, da mi bude gusto. U svakom slučaju objasnit ću vam, napisat ću vam ili reći koliko je se kuhalo. A kad bude pred kraj, znači kad bude spremno, kad je haman gotovo, moramo ugrijati, znači, tegle u rerni. Suhe tegle ćemo staviti u rernu i zagrijati na jednu pa minutu, dvije, ma možda i kraće, na jedno 80 do 100 stepeni maksimalno, samo da budu tople, znači eto vruće, da nisu baš vrele. I evo ga, vidite kako smo dobili jednu finu, gustu smjesu. Probala sam malo, naravno, da vidim prvo je li mi dovoljno slano, bilo je taman slano, probat ćete malkice i vi. Ovo je, vjerujte, meni ovo grehota stavljati u hranu, znači u kuhanja, u bilo šta. Ja ću ovo ovako fino, kao salaticu, kao ne znam ni ja šta, ali neću da sigurno kuhat. Evo stižu i galoni. Stavila sam ih u ovu staru tepsiju da ih malo zagrijem. Zagrijani i sad ćemo laganini, da se riješimo kuhače. Sad ćemo laganini, znači da sipamo u galone. Pazite da se ne opržite, pomalo uzimajte da vam ne preljeva. Tako. Ako isprljate galon, evo vidite, kao ja, na primjer, fino ćete vi to sve da prebrišete. Fino ćemo ovo da prebrišemo. Polako da se ne opržite. Zavrnemo dobro. I ovamo na ovaj stolnjak koji sam pripremila prevrnemo. Pokrijemo ga malkice. Dok ovo drugo usipamo. Gdje mi je rub? Evo ga. Dakle, pokrijemo, ušuškamo i idemo dalje. Evo samo da vam pokažem kako je to na tanjiru fino i gusto. Evo tamo sam ušuškala ove svoje tegle kao što vidite. Pogledajte. Ovo je odlično, znači, pa kao salata recimo. Ovo je stvarno šteta dodavati u hranu. Jako je ukusno, miris odličan, fino se ukuhalo. Količina sastojaka idealna, znači, za jednu manju porodicu, pogotovo ako nema gdje da čuva zimnicu.
Dakle, evo 5 galona i ostalo mi je ovdje još malkice računajući ovu tanjirću. Znači mogu koristiti evo za jednu, 2-3 salatice taman. Eto, dragi moji, jeste da mi je trebalo jedno 3, otprilike 2,5 do 3 sata da napravim sve ovo, ali vjerujte, isplatilo se. Naročito ako imate vikendicu ili mjesto gdje možete vani kuhati, znači bez problema da ne morate stalno briskati. Sve će to da bude puno lakše. Ja toplo preporučujem da napravite ovo, jako je ukusno. Nije ni teško stvarno, s obzirom da je manja količina, ali eto, treba ipak brisati i paziti da ne pokapate okolo. Nadam se da vam se sviđa. Lajkajte ukoliko vam se sviđa, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Eto, čao! Probajte! Prijavite se na kanal i pratite najnovije recepte iz kuhinje Kuhaj i peci.